semua, Assalamualaikum. Can you hear my voice? Saya perlukan feedback anda dengan segera. Boleh dengar suara saya tak? Mother Adi, welcome Mother. This is the right time for you to learn about vocal, Mother, because we're gonna invite our lovely beloved Datuk Syafinas. Okay, can you hear my voice? Can you hear my voice? I'm wearing benda ala apa ni? Headphones semua. Thank you so much. Okay, sekejap So we are waiting for Datuk Syafina Selamat untuk join us today. Mama, can you take my spek mata, Ma? Nampak tak? You guys can hear me? Clear? Okay, doakan line saya okay because sekarang tak ada Datuk. Nanti ada Datuk, saya risau pula. Alright, we are waiting for Datuk Syafina Selamat, okay? Saya betul-betul just student hari ni. Saya dah siap dah dengan buku saya, ya. It's okay lah kan? Blur pun tak apalah kan? Okay, today, hari ni sangat special sebab saya bersama dengan guru vokal yang sangat-sangat dikagumi oleh semua orang. Saya tahu anda semua nak ambil peluang ini untuk belajar. Tak banyak, sikit korang boleh dapat lah kan. Sekat-sekat Allahu Akbar. Okay, first time tau saya duduk kat bilik ni. Tak tahulah. Sebelum ni saya tak pernah buat live dekat sini, dekat dalam bilik saya. Sebab tu lah diorang cakap line tak clear lah apalah. But doakan saya semoga okay line hari ni Sebab kesnya terjadi semalam apabila saya polis tengah round area rumah saya. So saya takut. Mama relax kat belakang. Mama teman saya. So I'm very scared sebab semalam dah ada polis datang kan. Saya takut sangat. So that's why saya ambil keputusan untuk saya kena live juga dalam rumah. Saya kena cari juga line. Ini tudung daripada Elvira Loy dan juga Nur Hijab. Okay, kita tunggu Datuk ya. Tunggu Datuk. Saya saja je live awal, sepatutnya 9.30 kan. Tapi saya live dalam beberapa minit awal nak test. Bismillah. Nervous tau ni. Korang ingat aku tak nervous ke? Okay. Alright, 9.30 dah. Okay, we are waiting for her. Okay? Doakan malam ni. Sebab hari ni adalah kelas. So, kita kena betul-betul lancar kelas kita. Tak nak sekat-sekat. Okay, kita tunggulah Datuk. Kak ni pakai stand. Stand ni beli kat Shopee. Tu yang goyang ni. Okay lah, daripada tak ada. Alhamdulillah. Okay kan tudung ni? Senang gila. Okay, kita tunggu Datuk tau. Hi everybody. Hi Abang Zamir. Oh my god, how are you? Okay, semua yang nak belajar vokal boleh duduk dekat sini. Boleh tengok sama-sama. We learn together. Okay, kita ada buku dengan pen. Siapa yang betul-betul carry kita sebagai seorang penyanyi, ambillah buku dan pen. Inilah masanya. Okay. Alright, mana Datuk? Okay, kita tunggu Datuk tau. Pakai booster internet macam mana tu? Pakai booster internet tu macam mana? What is booster internet? Kejap tau. Saya tunggu Datuk. Datuk Syafina. Saya tengok dekat bawah tu. All about singing with Datuk Syafina Selamat. Alhamdulillah. Hello babes. How are you? Oh my god. You guys, lamanya kita tak jumpa kan? Bang Mel dah semalam. Siapa yang tak tengok semalam rugi. Bang Mel dengan Kak Nini dah semalam. Hari ni dengan Datuk Syafinas. Okay? Kejap. Kak Nini pause. Kak Nini text Datuk. Sekejap.
kenapa tu? Kejap ya, di tengah. Hello? Saya dengar suara Datuk tapi saya tak nampak gambar. Hello? Hello? Miss, can you hear my voice? I can. Okay, Alhamdulillah, okay. Macam ni ke kat muka? Clear tak sangkut? Clear tak? Sangkut-sangkut tak, Miss? You punya macam sangkut-sangkut sikit. Sebab connection ini tak berapa okay. So kalau sangkut-sangkut nanti Miss go on je sharing apa yang Miss apa yang ini tanya nanti Okay. How are you? This is the first time I'm seeing you with your tudung. Yes. Okay tak? Thank you. Okay guys, kita bersama dengan Datuk Syafinas. Thank you for doing this with me. Sebenarnya saya memang dah lama teringin nak buat live ni, tapi kita tak pernah terfikir nak buat live bersama. Alhamdulillah masa PKP ni dapatlah chance untuk berkongsi, untuk Datuk kongsi kita tentang banyak sebenarnya. Pagi tadi Amy ada buat questions. Banyak gila orang tanya soalan dan nak kita jawab. So, okay, ada apa-apa tak Miss nak cakap dulu dekat dia orang semua? Okay, first and foremost, I just want to tell you, you putus-putus lah, susah sikit nak dengar. But anyway, first... Dan Miss ada ni tak? Earphone tak? Kalau senang. Lagi. Okay, the reason why kita tak buat live ialah sebab I tak pandai nak buat live. Hari tu ialah first time I buat live. Dan hari ini adalah kali ketiga. The first time I did the live was dekat Rizman Ruzaimi punya wedding. And I main buat je. Tengok orang buat, I pun buat jugalah. Tapi I tak tahu apa I buat. So hari tu okey lah, perjalanan live sorang-sorang okey lah kan? Okey lah, kelakar sikit sebab tengah-tengah cakap tu sekali I tekan tak apa benda tak. Dan sekali dah I was talking to somebody like you lah. Terperanjat, I pun terperanjat. Sebab Miss tekan request dia tu, dia request nak masuk live dengan Miss. Right, I pun tak tahu. So, bantai je lah kan. Okay, also I want to thank everybody yang buat challenge I semalam. Thank you for doing the challenge. It was really cute. Susah lah Miss. Macam biasalah yang bawah-bawah tu, itulah problem ini daripada dulu sampai sekarang. Well, everybody has got a problem, not just you, me too kan. So, this is one way to figure out, oh okay, I have a problem here, I have a problem there kan. So it's quite fun. Cuma I risau juga sebab I dapat macam you know, from baby kalau budak toddlers kan, kadang-kadang dia orang memang bila dia scream ke atas tu, bila dia jerit tu memang natural. Ya, dia orang relax. Tapi ada tu yang bila mak dia kata, lagi sekali, dia pun menjerit lah. So, I takut. So, untuk yang mak-mak tu, bila ada anak, biar dia buat dengan relax. Okay, jangan paksa dia buat. Biar dia Betul. Just, buat macam siren je. Kita tak nak pula kan lepas ni Sebab baby semua, anak-anak semua ada masalah suara oleh kerana exercise kita tadi semalam tu. But I hope everybody had fun doing it and please keep doing it and post it. Sambung. yes, true. Tapi Miss sebenarnya ini banyak juga soalan yang ini dapatkan. Kita tidak, suara serak ni dia bukan natural lahir daripada kecil. Betul tak? Setiap orang tidak dilahirkan ada orang yang lahir dengan suara serak. Tidak kan? Sebenarnya apa yang menyebabkan mereka serak? Dia kata, oh suara aku ni memang dah serak daripada aku kecil-kecil lagi. Dari kecil-kecil. Dia tahu ke suara kecil dia? Dia ingat ke?
dia kata sebab banyak juga rakan-rakan penyanyi yang ini jumpa bila ni cakap suara memang serak ke, dia orang cakap memang daripada kecil memang dah serak, menyanyi pun suara serak, cakap pun husky hilang-hilang. Okay. So usually lah kalau kita analyse sendirilah kalau you tengok baby lahir, tengok masa dia lahir, masa dia kecil, babies, so you akan dengar suara dia usually is very clean, very clear, crystal clear kan. So it is actually quite natural for everybody to be born with clean tone. I guess dalam ramai-ramai tu mestilah ada satu atau dua yang mungkin suara serak, mungkin ada masalah-masalah tertentu that one pun I don't know, tapi usually generally apa kita boleh cakap yang everybody should be born with a clean voice kan. Sebab tu bila kita dengar baby, kalau kita dengar baby dia boleh naik sampai tu yang kita kata whistle tu, kadang-kadang habis piano pun dia boleh whistle kan. So whistle ni bukan yang bila dia whistle dengan suara dia using the whistle register. So it should be a natural tone to have. It should be a natural thing to have a clean tone. So kenapa serak? Salah satunya bila kecil-kecil tu kan kadang-kadang budak-budak suka menjerit kan. So suka jerit, lots of screaming, lots of crying. Baby kan suka menangis and so maybe that itu adalah salah satu penyebabnya. And then lagi satu bila kita nak cakap pasal menyanyi ialah dia ialah apa kita kata estetiknya ialah mengikut kepada negara, bila culture. Bila kita dengar orang ataupun orang yang biasa mendengar lagu-lagu rock, misalnya mak bapak dia dengar kan, so dia akan terikut dengan that kind of sound dan dia akan suka dengan bunyi-bunyi macam tu. So they will tend to want to have those kind of sound, so so they will dari kecil dia akan imitate that kind of sound. So that's quite natural for them to think that ni bunyi yang estetikanya menarik untuk mereka, jadi they think that should be the sound that they should produce. Okay, so that could be it. Adakah dalam nyanyian tu salah sebenarnya kita nyanyi dengan suara yang serak? Generally, adakah salah? Serak yang kan kadang-kadang orang serak dia macam sampai tak ada suara. Bila dia nyanyi, dia nyanyi kan sampai tak keluar bunyi dari vocal folds dia. So that is definitely a no-no lah kan, because it makes it difficult. Sebab number one, we have to remember singing should be very natural, should be very free. So kalau you menyanyi dan suara you hilang-hilang, so that means it's not free, it's not relaxed kan. So I wouldn't advise it. The word salah, macam I cakap tadi, itu estetika orang yang mendengar. Dia akan kata but I like that kind of sound, I suka yang serak-serak macam tu. You like that kind of sound, but bear in mind we want to preserve our voice. Kita nak healthy singing. So so we want to make sure that kita boleh pakai suara kita ni seboleh-bolehnya sampai mati. Kalau kita biasa menyanyi kan, kita mesti nak nyanyi sampai bila, sampai bila so kita tak naklah oleh kerana sebab masa muda kita apa kata kita abuse, apa cakap Melayu, abuse kita abuse the voice, menyalahguna macam tu. Menyalahgunakan kan, maknanya kita jerit, kita tak jaga suara kita. So dan akhirnya sampai tua kita tak dapat guna. I mean for some people they will say, alah dah tua buat apa nak nyanyi. But untuk orang yang menyanyi orang yang menyanyi penyanyi, when you lose your voice, that's boleh depression tau kan, something you like true. to do kan, lepas tu you tak boleh buat.
ni. So you don't want to go through. Ya, betul. But Annie happy sebab kalau kita tengok dalam industri muzik sekarang ni, ramai penyanyi-penyanyi kita yang lebih sekarang ni lah lebih terbuka. Diorang sangat happy bila pergi ke kelas dan diorang teringin nak tahu macam mana nak menyanyi dengan sihat. Dan sebenarnya kalau bila Annie bercakap dengan orang, menyanyi ni kena menyanyi secara sihat, mereka tidak faham. Mereka kata, adakah menyanyi secara sihat kita kena menggunakan hip voice sahaja? Okay, kalau Miss lah, apa maksudnya healthy singing? What is healthy singing? Okay. We have to understand that singing needs to be natural, singing needs to be relaxed, singing needs to be free. Okay, so free tu maknanya kita kat sini kita tak nak kat kita punya leher tu kan, kita seboleh-bolehnya tak nak sampai terkeluar urat kentut tu keluar. So tak nak. So kita nak make sure yang we look relax. Kita nak kita punya audience nampak yang kita ni muka kita relax, suara kita relax. So bila kita dengar, even kalau kita dengar katalah tak tengok muka, kita tengok wah, orang tu nyanyi macam relaxnya muka dia. Bila kita tengok muka, wah, muka dia pun relaxnya, tak ada apa-apa pun, you know. So that is what we want. The expression, the kadang-kadang kata, tapi tu nyanyi muka macam ni. Itu should be the acting side. You know, that one should be an expression of acting expression yang tidak mengganggu kita punya singing mechanism. Yeah. So healthy singing would be bukan hanya head voice. Orang selalu salah anggap mesti head voice saja. Bukan maksudnya mesti head voice. Kita kena faham bila kita nyanyi tu, suara tu dia ada register. Okay, register tu maknanya ni bila kita masuk dalam register tu yang jadi susah sikit nak explain. Register tu maknanya maknanya bila kita nyanyi pada sekelompok bunyi tu, dia how do I explain it? Kita punya muscle tu bekerja a specific way. Okay? So katalah so sebab tu kita ada beberapa register. So bila kita nyanyi, bila di not rendah, kita ada semalam ada explain. Semalam pula, hari lepas ada explain sebenarnya. Bila kita nyanyi not rendah, kita akan berada di register yang rendah. Register ni macam-macam orang panggil. Ada orang kata modern register, ada orang panggil heavy register, kan? A lot of names for it. So sebab tu yang datang confusion ni. Ya, dan bila di atas, bila kita naik ke atas, kita perlu move into another register. Why do we have to do this? Because kita punya vocal folds ni, kita punya pita suara kat dalam ni, dia bila kita nyanyi tinggi, dia kena memanjang. Dia memanjang dan dia menipis. Jadi you have to allow it to happen. If you don't allow it to happen, you paksa. Okay? Imagine misalnya macam pintu lah. Pintu tu dia terbuka kecil je, tapi kita nak juga, paksa juga badan kita keluar daripada pintu tu. So it's quite impossible, right? So kita kena benarkan kita punya vocal folds tu stretch. Okay? Memanjang, menipis, memanjang, menegang. Tegang kan orang kata tension, bukan, dia expand. Cakap Melayu memang susah. Yes, expand. Yeah. Right. Expand. Cakap Melayu susah. Bukan saya cakap Melayu tu susah, tapi kita punya vocabulary untuk explain tu dia jadi susah kan. Macam tu kita kata betul. Bila dia menegang, nanti orang kata tegang pula. Orang yang kata tension. Yes. So it's not about tension. Dia expand. Sebab kita punya pita suara ni dia macam getah. So bila you tarik getah tu kan dia expand kan. So kita punya vocal folds dia akan expand macam tu. So you have to allow. Bila kita nyanyi rendah, dia pendek macam ni. Getah tak ada pula nak tunjuk. Getah. Ni ada getah. Sekejap. Mama ada getah tak, Ma? Tolong, Ma. Mama ada getah, tu dekat atas. Mama minta tolong Mama. Okay, so dia macam ini getah. So kan, getah ni kurang nampak. Tapi
boleh jugalah. So bila rendah dia tebal macam tu. Tapi bila you Okay. nyanyi makin tinggi, kita tarik dia. Ini tarik dia. You see dia makin panjang dan dia makin nipis, right? So you have to allow the vocal folds to do that. So ini adalah satu proses yang natural untuk vocal folds tu. So bila dia stretch macam tu, bila kita naik tinggi, dia kena stretch macam tu dan bunyinya akan jadi sedikit berbeza. We have to allow it to happen. Tapi kita kena make sure kita bantu dia untuk berlaku jadi macam tu. Macam semalam lah I explain. For example, kita nyanyi you hear that break, right? Yeah. That break. So that break happens sebab vocal folds kita tu daripada pendek tu dia nak memanjang. So you have to allow it, allow it to panjang naturally. So you have to help the voice. So adalah teknik-teknik tertentu untuk bantu supaya vocal folds tu memanjang dengan lebih relax, dengan lebih mudah. So the voice becomes very natural. So so dia jadi relax. Kita nak naik ke atas tu, tak adalah jadi tercekik-cekik. So bila kita sampai, so talking about the register tadi tu, so ada, like I said kan tadi, ada orang kata modal register is the lower register, the talking register. Okay, macam kita suara kita bercakap gitu. Macam kita bercakap. Macam ni ya. So kita kata macam natural speaking register. So they call it modal register. Okay. So after that they will move to the head voice. So you need to allow it to move to the head voice. Ya. Ada pula kata heavy register nak pergi ke light register, tengah-tengah tu ada mixed register. So all this are basically kita, objektif kita satu je, nak pastikan bila kita nyanyi dari rendah ke tinggi, tinggi ke rendah, suara kita smooth dan bersambung-sambung, right? Yes. Saya tahu, tapi ramai yang tak tahu, so I'm explaining to Ernie macam lah Ernie yang tak tahu kan. Tak apa, bagus juga sebab saya pun kena refresh balik semua knowledge yang Datuk pernah bagi sebelum ni. Okay, ini ada yang tanya, mostly lelaki, ramai yang bertanya, macam mana nak jadi tak dengar, mostly apa? Lelaki yang banyak bertanya, macam mana mereka tu nak hari tu macam mana mereka nak kepit. I like suara kepit. Okay, Tapi betul lah, banyak gila soalan yang ini dapat. Dia macam seolah-olah menjadi satu trend apabila mereka teringin nak buat head voice yang tinggi-tinggi tu. So ramai yang ini banyak gila dapat soalan, macam mana lelaki nak produce falsetto dengan secara nak produce falsetto yang bagus. Okay. Hari tu pun I ada explain pasal falsetto. Falsetto ni is a term yang banyak kali disalah ertikan. Okay? Sebab kita ada two worlds of two singing worlds lah, easy to say. Satu the pedagogy world, and satu lagi is the science world. Okay, yang kita panggil vocology. Satu lagi kita panggil vocal pedagogy, satu lagi kita panggil vocology. Okay, so bila kita cakap pasal pedagogy, ya, pembelajaran nyanyian, usually ini adalah macam ni kita kata pembelajaran vokal yang dari dulu-dulu, ya, dari zaman dulu-dulu lagi. Vocology is something new lah kiranya, walaupun not that new macam kelas malam, tapi maknanya kira new compared to pedagogy world, ya. So kalau pedagogy world, falsetto itu kita specialkan untuk sorry saya slow, dengar tak apa tu, dengar. okay, vocal pedagogy akan kata falsetto itu dihaskan untuk lelaki-laki, untuk orang lelaki, iaitu
bila orang lelaki tu menyanyi macam suara perempuan. Ni nak kena Okay. ada si Syamil kan? Kita kena ada lelaki Lelaki, baru boleh kan? jadi contoh. Okay. So, senang sikit. So, itu dalam the pedagogy world. Okay, we say that falsetto untuk lelaki. Tapi kalau dalam vocalogy, dalam vocal science, falsetto tu digunakan untuk melambangkan kualiti suara. Ada juga yang kata falsetto itu adalah satu register. Okay, so so sebab itulah kita ada macam different world. Some people kata apalah kata falsetto ni, perempuan ada falsetto. Yang orang ni pula cakap apalah falsetto untuk lelaki saja. So this is where it becomes confusing because of these two different worlds. Yeah. So Yes. falsetto kalau dalam vocalogy is bunyi yang terhasil yang bunyinya tu macam berangin, putih, tinggi dan berangin, rendah pun boleh tapi berangin macam itu ialah ya, but if we use itu kita punya head voice kan. Yes. Tapi kalau kita falsetto dia banyak angin, that is a falsetto quality. That is in vocalogy Okay. world. Okay, tapi kalau dalam pedagogy world, falsetto itu dihaskan untuk lelaki, iaitu bila bunyi lelaki tu bunyi dia macam orang perempuan. Vocalogy. Okay. Okay. Quality. So, lelaki yang bunyi macam perempuan, bukan lelaki bunyi perempuan, yang bila dia naik tinggi, suara dia macam perempuan. Okay? So, Jap, budak ni cakap, ya Tok Nah sakit tekak lah bila buat banyak kali. Ni mesti kita punya challenge tu. Jangan buat banyak kali dek, buatlah sekali je. Lepas tu rest, lepas tu buat lagi. Okay? Jangan buat Betul, selalu. jangan Dan, pause. dan relax. Dan kalau awak lelaki, I'm assuming you lelaki sebab nama you Daus. Okay? So, you boleh falsetto. Inilah falsetto untuk lelaki. So, actually challenge yang saya suruh buat tu, untuk lelaki lebih senang sebab dia orang boleh move into their falsetto. Right? Untuk perempuan, Yeah. it's very high because it's either you go very high or you go very low, right? So you sama ada you sampai atas atau you tak sampai bawah, macam mana tak sampai atas, sampai bawah atau tak sampai sampai atas tapi tak sampai bawah. So that's the difficulty of the challenge. Okay, I memang suka cakap pusing-pusing. Sambung balik pasal falsetto. Okay. So in the falsetto, kalau macam mana nak dapat, so like I said, untuk lelaki, okay, if we are talking about falsetto untuk lelaki, kita nak bunyi yang halus, tinggi. Okay, macam suara perempuan. Okay, katalah kalau you dengar suara saya yang ini, rendah kan, tapi dia akan bunyi saya dia itu bunyi lelaki. Itu lagi satu yang jadi very confusing untuk dia orang. So bila saya dia akan nyanyi kat situ, right? So bila saya nyanyi dia akan nyanyi one octave higher, right? So itulah di mana dia orang akan jadi falsetto. So one way to practice it is to sing it light and easy, and just semalam saya ada kasih exercise miau 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 tu. Very simple, Yes. right? So you just go 5 note, so fa mi re do, 5 4 3 2 1. So you go, you can sing oo, you can sing e, you can sing whatever. So you can go oo, or you can go meow sebab dia dekat sini kan, you want that sensation. Meow 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 meow. So you go up, meow 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 meow. Right. Meow 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 meow. Meow 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 meow, and then we go up. Meow 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 meow. 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 Meow 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 meow, and then go up already. Meow 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 meow. So that's already a C6 already for girls, and for men it will be about C5, right? So that's one way to do it. Lagi satu ialah to use three notes.
So you boleh pakai. So do re mi re do. Yeah, you sing on e e e e e e. So you go e. So you imagine suara you macam ni. E gitu. So kan? So so you can go up. For example, tapi soft. So you imagine naik naik atas macam you tarik macam tu. So make it easy. Macam tu. So it's very easy to go up. So to go up, the whole idea is to imagine it's easy. Macam you panggil orang kat ujung sana. Hai, hai. So it's you're already Yes. on your top, right? So it should be very easy. Ya. Ya, selalu masalah Okay. Panjang ya. kan. So but the thing is, ni orang selalu fikir nak nyanyi mesti susah, baru best. Orang punya pemikiran ialah kalau susah baru nampak, baru best, baru nampak macam that is something difficult. But actually it should be the other way around. It should be easy. You know, the mechanism should be very relaxed. Tetapi bila you nak express yourself, you bolehlah put drama on your face. I can go, Kan buatlah benda tu nampak susah. right. So it's just lakonan untuk ekspreskan perkataan itu, apa yang you tengah kata. Katalah you kata derita. Of course you have to sebut derita. Tapi sebenarnya you boleh cakap derita. Tahu tak? Boleh muka kita Sama relax. je. Derita. Tapi because we want that drama, we want the emotion, so we go derita. Right? But like this. So you should be relaxed. Kalau you nak tunjuk macam susah, you buatlah. It's just an expression, right? So it should be easy. Ya. Yeah. Okay, sama juga dia akan berbalik kepada healthy singing jugalah. Sebab ramai yang dah mula terbuka mindanya bila mendengar banyak penyanyi, terutamanya macam kalau Annie bila menyanyi, Annie banyak menggunakan head voice Annie. Tetapi head voice Annie apa yang Annie produce soundnya lebih kepada orang dengar macam kita tengah belting, sedangkan it's a head voice. Dan bila muka beria-ria tu nampaklah dia macam kadang-kadang susah. Contoh yang Annie boleh bagi, bila masa lagu Kau Bersuara, bila Annie nyanyi, sebenarnya Annie hanya menggunakan head voice. So Miss, adakah ramai orang cakap, adakah apa yang Annie gunakan itu adalah cheating? Okay. Itulah sebabnya, sebab orang tak faham. They say, itu suara palsu. Okay. So, right. Every time you say suara palsu, you have to define apa maksud you suara palsu. Sebab mekanisme yang berfungsi adalah mekanisme yang sama dengan suara betul. Since you kata suara palsu kan? Right? So, apa yang palsunya? Right? So, macam saya cakap tadi lah, kita kena faham bila kita naik atas, dia punya register dah berbeza. So, kita tak boleh paksa dia berada di register yang sebelumnya. You know? So macam saya cakap tadi lah, pintu tu kecil tapi kita nak paksa-paksa nak keluar juga. Tak boleh lah. So kita memaksa vocal folds kita bekerja keras. Sebab tu dia akan, kita punya range hanya boleh sampai satu tahap saja. The thing about belting is, another word for belting actually is screaming. So it's as simple Dengar as tu that. kawan-kawan. Yeah. So another word for belting is screaming. So when you scream, you boleh sampai satu tahap pitch saja. After that, your voice is definitely gonna break. You know? So katalah kita kata, dia boleh nyanyi, dia boleh belt, right? Dia boleh belt sampai that note. But after that, dia tak boleh pergi lagi. Dia punya kualiti suara dia akan berubah. Dia akan, for example, I'm not gonna belt, but katalah I buat, after that it's gonna go, it's gonna move into a different quality. So kita tak nak quality yang berbeza. Seboleh-bolehnya kita nak quality yang sama. Daripada note rendah, kita nak
if you are screaming, you need to use your head voice. That's just it, you know. Tetapi right, so you need to be smart enough to 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 sing in a specific way. Yang tadi macam Annie cakap sebenarnya you use head voice tapi bunyi macam belting. So it sounds like you are belting because the head voice is so strong that it sounds like there's no change in the quality, you know. So that's why it sounds like belting. Sebenarnya tak pun, you're not belting. It sounds like, you know. So you need to be a smart singer because you want to keep your voice forever, kan? So in fact, macam lagu She's Gone. You trust me. You listen to that singer. He's using his head voice. He is definitely using his head voice, but it's a reinforced falsetto that is so strong that it sounds like he's screaming, but he's not. That's why dia boleh sampai tinggi macam tu. Dan that's why bila dia nyanyi live, dia takkan pernah bertukar key because it's easy for him to do it. Dan benda tu bila dia nyanyi, dia tak ada apa-apa rasa kesusahan sebab dia dah relax. Dia relax bila menyanyi. So kepada anda semua, macam Datuk cakap banyak kali, bila kita nyanyi, kita tidak seharusnya merasa susah untuk menyanyi. Itu bukan menyanyi. Kerana menyanyi, kita ingin menyampaikan penceritaan. Betul tak, Datuk? Betul. Ya. Kan? So kalau kita nyanyi susah-susah, macam mana korang nak faham cerita kita, sebab kita lebih fokus kepada benda yang especially ramai yang tanya soalan dekat saya ni, banyak yang banyak yang pasal high notes. Jadi mereka lebih berminat macam mana nak produce high notes dengan baik. So apa yang Datuk cakap tu, itu adalah satu benda yang fakta. Setiap manusia mereka ada hadnya, betul tak, Datuk? Kan? So sama dulu. Dia nak cakap. So tak apa, Datuk cakap. Saya pun dah habis. Tak, sebab orang suka fokus on note tinggi je. So bila kita nyanyi kan, usually lah dalam satu lagu tu, dia usually dia kan macam graph kan, sampai satu tahap yang note yang tinggi tu, yang orang kata that's a money note, right? Yang itulah dia yang everybody like waiting for that note, isn't it? So if you as a singer, dalam otak you belum start nak nyanyi ni, in your head is like, I hope today I can reach that note. So in your head you hanya fikir, takutnya sampai ke tak hari ni. So that's very scary, isn't it? So that's why it's so important that you have good technique. Sebab ramai orang kata, alah nyanyilah, it's just talent, it's not technique. Technique, talent, interpretation, everything, it goes hand in hand, you know. So you must have good technique in order for your brain to be relaxed, so that you can concentrate on your interpretation. So bila you atas pentas, you boleh enjoy. Sebab kita why do we sing? Because we want to enjoy. Bukan je kita nak kasih penonton kita saja enjoy, kita pun nak enjoy. Sebab kalau kita tak enjoy, penonton kita definitely tak nak enjoy. You know, you don't want your penonton to be bila dengar nyanyi, sampai tak alah tak sampai. You know, hari ni dia sampai, sampai. You don't want that. You want them to be, every time you want them to feel, she's gonna get it this time. Every time she's gonna get it. So you want everybody to feel relaxed, and so you as a singer needs to be relaxed. Cuk, tadi I nampak dia sebut kataan meregang, bukan menegak. Betul. That's the word. Regang, right? Meregang. Yes. Bukan tegak. Okay, terima kasih. Okay. Next soalan. Okay, macam mana pula kita nak hello? Dah terdengar? Okay. Okay, macam mana pula kita nak produce strong head voice? Ini soalan ni daripada penyanyi juga ni. Macam mana nak jadikan head voice tu kuat, lepas tu kita boleh dengar macam dia belting.
Okay, number one, we have to remember that it doesn't happen in one day. Okay? Dan ni pun tahu, ni belajar bertahun-tahun. Yeah? Yeah. I mean, that's you. Even me, I'm still working. I'm still working on all my notes, you know, and I've been singing for the longest time. I think that's a trait for everybody. Everybody should be doing that. Everybody should not be complacent, should not be relaxed. Oh, I can sing so well. No, you must always be better than what you did before, kan? So everybody must learn. So number one, it's not going to happen in one night. Number two, you have to understand that ini ni apa benda yang ada kat dalam ni. It's like betul, it's a tissue. Ya, dua tisu yang nipis dan pendek itu, yang kecil tu. Dia masih berfungsi sebagai muscle. Okay, so it needs to be trained. It needs to be developed. Okay, so you need to develop that muscle so that dia boleh melakukan apa yang you nak tu. So it needs to be trained in a specific way. Unfortunately for us to just say, oh, you kena buat exercise ni, you kena buat exercise ni. I can give you so many kinds of exercises. But if you don't know apa bunyi yang dikehendaki, you might not get the right sound. You might not get the right effect. You know, so kita in a way we still have to berguru jugalah, which is the best way lah. Yeah, definitely. Yeah. Because it is all about sound. Dia sesuatu yang sangat subjektif yang you cannot see. You know, like if painting tu I boleh lukiskan untuk you kena lukis macam ni, tapi ini bunyi yang you tak nampak. Lepas tu masa tu kat dalam ni you tak nampak benda yang dia tengah buat tu. So it's very difficult for you to understand how to do it if you don't go and see a teacher. So the best is, of course, to see a teacher. Another thing is you need to work on your breath support, okay? Because it's very easy for me to just say, oh, work on your breath support, work on your this, work on your that. But we have to remember that all these are connected. So we cannot just say, oh, it's breath support, or it's placement, or it's resonance. Yeah. You know, because everything is connected. So that's why if I say breath support, that is just one of the thing that you need to work on when you want to have good head voice. So you need to another thing, dah berapa number dah ni? You also need to be on top of everything. You need to be relaxed. Yeah. So you have to remember that when you want to sing high notes, you have to have a very relaxed body. You have to imagine dalam otak kita ni, kita kena imagine macam kita cakap dengan baby. Alah comelnya. See, it's a very small voice. But if I go, alah comelnya, I'm already up. Alah comelnya. Yeah. It's already up. It's not breathy. Alah comelnya. Tak breathy pun. I don't go, alah comelnya. Tak. Yes. Simple, right? So you say, that's not strong. Correct. It's not strong because it's not strong yet. So bila kita nak develop, macam kita pergi gym, you know, you cannot just straight away angkat 10 kg. Straight away I can, angkat 10 kg. You can't. Yeah. You have to take like, I don't know, 1 kg. Saya 1 kg pun tak lepas. Yeah. So, so maybe hari ni is 1 kg, besok 1.5, in 1 week's time you go to 1 kg. So, it works that way with the vocal folds. You have to develop it slowly. So, if you go, alah, comelnya. Why, I don't know, in 3 months time, maybe you can go, alah, comelnya. So, it takes time and it takes development. You cannot just straight away, I want it by tomorrow, I can do it. Impossible. Betul. That's the thing. Orang kita tak sabar kan. Most of the time saya dapat soalan, kalau saya nak belajar, berapa bulan saya dah boleh nyanyi?
ini banyak gila soalan ni. Kalau belajar ni berapa lama boleh jadi pandai? Okay. Itu salah satu perkara yang akan menyebabkan you akan pandai adalah IQ you lah. You punya I mean on the teacher side, cikgu tu boleh ajar, boleh explain. boleh tunjuk, but bila student tu macam apa dia cakap ni, tak faham, then it also depends on the student kan, dia punya absorption dia, pemahaman dia tu berapa tinggi ya. But saya juga ada student yang overly rajin. Membaca tu penting, but ada yang overly rajin yang membaca tapi last dia tak faham dan dia buat benda yang opposite pula. You know, so bila kita ada juga ada yang macam dah datang kelas, but Miss, yang ni I read about this. Shouldn't it be I practice? Bila kita dengar dia practice, why are you doing this when you're supposed to do the opposite thing? You know, so like I said, it depends on your this also. So that's why being a singer is not just about the voice. You need to have this something in between your ears. You need to understand. You need to absorb. You need to all this information takes time. You need to. You are lucky zaman sekarang ni you ada YouTube. You can go to YouTube, you boleh tengok, oh ini bunyi berupa vocal folds. Oh, ini cara dia berfungsi. Oh, you know, you are so lucky. Kalau zaman dulu apa yang ada? Satu benda pun tak ada. CD pun tak ada. True. Masa saya belajar dulu, CD pun tak ada. Ni nak dapat tape pun susah. We had to go to Tower Records. I don't know, zaman tu ada tak? You tak ada lah. Tower Records tak kena. Dia macam kedai CD je tu. Kena pergi situ, kena dengar CD, kena pinjam cikgu punya CD, kena pinjam cikgu punya tape, kita pun record balik. Masa tu kita pun jadi pencetak rompak tu kita. Sebab because there's no way, CDs are expensive, nak dapat tak boleh nak order daripada Amazon. So it was really difficult then. But now it's so easy for all of you. You can check. Go to YouTube and check. Oh, ni cara dia. Ini bunyi dia. So there are many. However, you have to be very careful bila pergi kat YouTube tu sebab siapa boleh post apa-apa. So you kena pergi carilah yang scientific sikit. Carilah cikgu-cikgu vokal yang boleh dipercayai. So berkawanlah dengan orang musician supaya kita faham sikit tentang music. If you are interested, you pick up books to read. Sebab zaman sekarang, like I said, it's so easy. Just with one finger, you can get information. So, true. You have to be a bit rajin lah. So, going back to your question just now, berapa lama kita boleh jadi pandai menyanyi? It really depends on you. One thing, it also depends on your teacher. Get a good teacher, because as a teacher, it's not enough that you understand how the voice works. Sebab jadi guru vokal ni, it's like a physician. You know, you pergi jumpa doktor, dia cakap, doktor saya sakit. Sakit apa? Doktor kata, saya sakit perut. Nah, Panadol. Doktor, orang lain masuk. Saya sakit pening. Nah, Panadol. Doktor, saya sakit kaki. Nah, Panadol. Takkan semua orang kita nak kata Panadol? Betul tak? You know, so betul. So you really need to know best, of course, is to know about everything about voice, how it works, what kind of sound are you looking for, you know. So the color, the timbre, the quality, all that as a teacher, dia kena faham, dia kena tahu dan dia kena tahu cara nak dia kena jadi doktor, dia kena check apakah penyakit tu, dia kena analyse suara itu, dia kena cari apakah masalahnya, dia kena beritahu macam mana cara nak betulkan masalah itu. So that's the toughest job about being a voice teacher. So there are many teachers, tapi
it's quite scary because there are so many teachers. But sometimes, you know, when I go to internet and I'm like listening to them, like, oh my, why are you saying that? Because when you are a teacher and you Yeah. you say the wrong thing, it's very dangerous for people who listen. Ya, sebab kita sebagai pendengar, bila kita dengar, kita macam tu. So kita pun ya lah kita buat, tapi sebenarnya salah. So please, if you are a voice teacher, please, you have to do lots of research. You have to study. You have to watch videos, like I said, scientific videos. Understand, read. You know, talk to other voice teachers. You know, learn. We must never stop learning. Yeah. So again, going back to that question, usually lah orang tanya 3 bulan cukup tak nak pandai? 3 bulan 3 bulan tiap-tiap hari, pagi, petang, maybe 3 sessions, maybe 3 bulan kot. Yeah, but like I said lah, Betul. I found this one person, lupa lah nama dia siapa. So dia punya video, dia menunjukkan dia menyanyi selama 10 tahun, perbezaan suara dia daripada tahun pertama hingga ke tahun ke-10 punyalah berbeza. So you know, for some people, Yeah. so I cannot tell you, 2 minggu dah okey dah, you dah pandai nyanyi dah. You know, but some people, Yeah. they've got the voice, they are talented. Dia punya pemahaman pun dia boleh absorb cepat. So you know, for other people it's easier, it's faster. For some people it's slower. So I can't say. Ya, macam Dato' cakap lah. Sebab suara ni we cannot see. Kita tak boleh nampak. Macam contoh, Datuk selalu explain dekat Ernie, Ernie, you kena rasa. Okay, kalau kita lambat, dulu memang Ernie lembab lah. Ernie macam, rasa apa, nak kena rasa apa. So, explanation tu mungkin kita boleh explanation mungkin kita boleh khatam dalam 2-3 hari. Mungkin Datuk boleh explain dekat Ernie, dah habis 10 bab. Tapi macam mana kita nak apply tu, itu yang takes time. So korang mesti tanya, kenapa cakap tak boleh 3 bulan tak boleh pandai? Because of the application. Korang kena faham, sebab it's a muscle satu, dan benda tu you kena develop. So semuanya berkait rapat. Betul lah, macam saya, to be honest Datuk, masa first Datuk ajar Ernie kan, Ernie tak faham, Ernie faham tapi Ernie tak boleh nak apply. Ernie tahu apa yang ni cuba bagi tahu Ernie tu, Ernie faham, tapi bila buat kita tak dapat. So betul-betul dapat head voice ni pun 5-6 years baru betul-betul boleh buat yang belting, macam dengar bunyi belting. Itu pun selalu apply dan selalu buat setiap hari sampai kita jumpa sound kita. Yeah, betul. So it depends on the person lah. Yeah, and it is also apa bunyi yang you're looking for, kan, bunyi yang you nak tu. But bottom line, you must be relaxed. But what is the sound that you want? Sebab we want to sound like me. I don't want Ernie to sound like Shafinas. I don't want Shafinas to sound like Ernie. Everybody is special. Yeah. Kita punya suara ni actually macam kita punya apa ni? Apa ni? Thumbprint. Apa panggil Melayu? Thumbprint, tahu? Apa? Thumbprint. Cap jari. Allah. Okay, so everybody has got. So kalau thumbprint ni, semua orang kan lain. Nampak macam sama, tapi dia lain. So that's everybody has got a voice that is special. That is you, yang tidak akan sama dengan orang lain. Mungkin macam similar, tapi it's not the same, you know. So you need to find your voice. Don't sound like someone else. Why do you want to sound like someone else? I seriously don't understand why you want to sound like someone else. You know, True. Really, why do you want, like, it's like when you look at somebody yang I mean,
it's your body. I don't care what you want to do with your body. But for some people yang they go through surgery to look like a Barbie doll. But why? Because you are beautiful, right? So why you want? It's the same with voice. Yeah. Why do you want to sound like Ernie when you can sound like yourself? You know, you want to sound as good as Ernie, but you want to sound like you. Betul kan? Ya. Adakah saya telah melalut daripada soalan you? Tak, betul. Betul. Sangat tepat. Okay. Ni ada orang cakap, macam mana nak polish tone? Polish tone? Macam mana nak polish tone? Polish tone kita. You pakai inilah polish kasut. Aduh, nak polish tone Macam mana nak polish tone tu? I mean, you wanna enhance the tone so that it sounds better, so that you sound stronger. Okay. Basically, your voice, your singing voice should reflect your speaking voice, right? So this is my speaking voice. So I want to sound like this when I sing. I don't want to sound, for example, macam mana lagu you? Ku bersuara macam Ku bersuara. Okay, katalah ku bersuara. I don't want to sound. This is if I were to speak it, I would say ku bersuara, ku bersuara. So I don't want to go ku bersuara, right? We don't want to sound like this when we sing, right? So we just want to enhance the sound so that ku bersuara. So we just want to sound like us. We don't want to sound. I don't want to sound like Ernie. I don't want to sound like Siti Nurhaliza. I don't want to sound like Jacqueline Victor. I don't want to sound like anybody but myself. You know. But I want my voice to be nicer. Enhance tu maknanya lebih merdu, lebih bulat, lebih lebih everything lah. You know. So if you want to have a better tone, it depends on how you open your mouth, how you place your soft palate, lelangit lembut, how you place your tongue, you know, how high or how low your larynx is, how you support your tone, you know, how relaxed your body is, whether your posture is good. So all these are all connected. So yeah, there are lots of things that you need to think about or work on to make sure that your tone is better. But I wanted to say something tapi dia terbang. Sus, tak ingat dah. Nanti macam kan? Nanti kalau I ingat I cakap Okay. Okay. Alright, ini soalan daripada seorang penyanyi juga. Dia cakap kan, macam mana dia nak hold long notes tapi note panjang dia tu tidak shaking, tidak bergetar ke. Maksudnya macam mana dia nak sustain dengan lebih baik lah. Okay, so that one goes back to your breath support kan. Alamak, budak ni cakap asyik speaking je, cakap Melayu. Saya cuba dek, saya cakap Melayu. Tapi kadang-kadang otak saya berfikir macam tu, jadi yang keluar kadang-kadang susah nak translate. So I try, okay? Saya cuba, okay? Apa tadi soalan dia? Soalan macam mana nak sustain long notes? Macam mana nak sustain sustain tu maknanya hold. Pandai kan cakap Melayu? Sustain. Mana nak cakap sustain bukan tu I macam seorang yang tak boleh cakap. Ernie pun tak tahu. sustain macam mana kita nak bahasa kasar macam nak maintain je note tu, bagi dia Maintain clear Melayu je, tak ada kan asal mana yang nak maintain. Mungkin dia faham lah kot, macam nak maintain long notes tu, note-note panjang supaya tak dengar bergetar-getar macam menggigil-gigil ke, shaking, macam tu. Okay. So bila kita nak menyanyi, okay, bila kita tarik nafas, nombor satu, kita jangan bazirkan nafas. Okay, so bila kita tarik nafas, kan kita tarik nafas again, janganlah tarik nafas macam ni
Okay? Never, okay? Relax. Nafas macam kita sehari-hari nafas. I have to say this a lot of times because ramai sangat orang dan bila nafas tu macam kebau bunyi dia. Dengar kuat sangat. Ya, so relax. Macam hari-hari. So when we are talking, you tak dengar pun saya bernafas kan bila saya bercakap. So kita nak nafas biar senyap. Lepas tu sesenyak yang boleh. Bukanlah tak boleh bunyi langsung, boleh. Tapi janganlah sampai macam bunyi kebau. Pandai ke? Sebenarnya saya tak pernah dengar bunyi kebau bernafas. Tak, saya boleh cakap. Okay. So you take deep breath. Ya, tarik nafas dalam. Tapi lepas tu, you jangan bazir. Maknanya bila you nak keluar, ku basah. Habis? Dah habis dah suara. Terus habis. Ya, dah habis. Nafas you dah habis. So you try and, katalah kita nak hold this note lah. For example, kita jangan nyanyi, memang akan habis. Okay? So awal tu, kita dah membazirkan udara. Ya, itu dah berapa harakat dah kita rugi. Ya, so kita tarik nafas. Betul. Ya. So you can hear saya punya onset. Onset tu maknanya permulaan. Sound. Okay. Like the sound in vocalogy it's called onset. In pedagogy it's called attack. Ya. Bendanya sama. Permulaan note. So you go. Tu. Itu ialah pembaziran udara. So you go. So there's no extra air. Tak ada pembaziran udara kan? So you go. Itu bila kita nak start. Okay. Bila kita nak pegang note tu supaya dia tidak goyang, itu kita bercerita pasal breath support lah kawalan pernafasan kita. So bila kita tarik nafas, kita nak tarik nafas di bahagian yang kita panggil diaphragmatic breathing. Di bahagian nampak tak? Tak nampak. Sorry. Okay. Tak nampak. Di bahagian di bahagian otot abdomen kita tu, kita nak dia mengembang sikit. Okay? Otot abdomen tu biar dia mengembang sedikit. Ya, bukan mengembang sikit, mengembang. Okay. Lepas tu kita nak you imagine you tolak bahagian otot-otot tu, otot pinggang, otot abdomen kita tu, you tolak dengan tangan you, tapi otot tu tolak tangan tu. Jangan kasih dia masuk ke dalam. So kita imagine begitu. So kita tarik nafas, hold position tu dan kita you hold position tu, jangan kasih dia masuk ke dalam, kasih dia pegang dia sampai dia keluar, then you let go. Yeah, so one way is to hold that support. Ya, itu yang kita panggil breath support. Itulah maksud breath support. Bila kita nak pastikan kita punya diaphragm tu tidak naik dengan cepat. So bila nak pastikan diaphragm tu tak naik dengan cepat, sebab kita tak dapat tengok diaphragm tu, kita tak boleh pegang diaphragm tu. So kita kena gunakan otot abdomen kita. Ya, yang itu yang kita boleh rasa, itu yang kita boleh pegang. So itu yang kita gunakan untuk gauge dia kan. So you use that muscle. So you go hold that and make sure, imagine you tolak lah dengan satu jari, kedua jari, tapi you punya muscle tu tolak balik jari tu keluar. Okay? So itu akan bantu note you tu akan jadi lebih steady. That's one way to do it. Okay? Yeah. So there are many ways. Okay. Itu salah satu cara yang paling mudah sebab you boleh rasa. So itulah importantnya. Itulah importantnya permulaan note tu bila menyanyi daripada awal masa kita start lagu pun permulaan note itu yang paling penting. Itu akan menentukan perjalanan lagu tu. Betul tak, Datuk? Betul. Dia akan menentukan frasa tersebut. For example, you go, katalah kalau you nyanyi ku bersuara tadi. Kalau you go ku bersuara, tu you dah
rugi nafas dan dia punya tone pun ku bersuara. You dengar ada banyak angin. Yeah. But if go Yeah. ku bersuara, you don't hear ku bersuara. Yeah. But you go ku bersuara, the angin. So it's important that the onset, the attack, onset atau attack, same note. Permulaan note itu, permulaan nada itu kita minimize penggunaan udara. Minimalkan penggunaan udara. Okay, ini satu benda yang Annie ingat sampai hari ni lah bila Datuk cakap kan dulu. Bila first time Annie belajar, Annie masih tak dapat nak adapt lagi apa itu teknik nyanyian. Dan Datuk cakap setiap penyanyi tekniknya harus sama tapi style itu yang berbeza. Betul. Macam mana tu? Betul tak? Betul. Maksudnya teknik dengan style, sebab orang selalu salah faham. Dia orang akan kata itu bukan style ke? Itu bukan style. Tak. Dan dia orang tak faham apa itu kalau bila nak nyanyi klasikal bunyi dia macam tu. Kalau nak nyanyi pop bunyi dia macam ni. Kalau nak nyanyi tradisional bunyi dia macam ni. So tapi yang penyanyinya seorang. Suaranya satu. Tapi kenapa bunyinya lain-lain? Right? It's like me talking to you. Why do I sound like this now? And then suddenly I sound like this. And then suddenly I sound like this pula. And then, why do I sound different when I'm talking to you? Sedangkan it's the same me, So logiknya ialah you should have the same technique. Tapi dia punya genre, dia punya style yang berbeza. Maksudnya saya punya suara masih macam ni, tapi bila saya nak gosip, saya cakap bisik-bisik sikit, kan? Supaya orang semua tak dengar. Tapi bila saya marah, suara saya jadi kuat dan strong dan dan sedikit ada tekanan sikit. Itu style. Kita boleh umpamakan dia macam tu. Ya, itu style. Yeah. Different style, but it's the same voice. You hear the same sound singing, not different. It is one person. So semalam hari tu pun saya ada umpamakan dia dengan ikan. Sebab masa tu dia orang cerita pasal masak. So for example ikan tu, bila kita ada ikan, so that ikan is the voice lah. So that bila kita cakap pasal teknik, ialah bila kita dapat ikan, kita kena pastikan ikan tu kita scale, kita buang sisik. Kita buang sisik dia, kita buang insang dia, kita buang perut dia, kita nak kasih ikan tu bersih. Lepas tu kita potong dia. Okay? So that is technique, right? And then kita nak masak. Kita nak masak ikan tu, masak asam pedas. Kita nak masak kicap. Kita Sambal. nak masak sambal. Kita nak goreng 3 rasa. Itu adalah style. Jenis masakan. Itu adalah style. Tapi ikannya masih ikan yang sama. Potongnya, cara potong masih tetap sama. So the style is the same. Salah. The technique is the same. The technique is the same, but the style is different. Okay. Boleh faham ke? Dah 2 perumpamaan tu. Kan? Hopefully diorang boleh faham lah. Okay, live ni Miss okay tak kalau lepas ni tiba-tiba live ni habis, kita continue? Okay. Okay ke? Boleh, sampai ke apa kita nak continue ni? Kita stop sampai kita rasa kita nak stop lah. Ni tinggal berapa okay tak? minit Miss lagi? okay tak? Boleh. Dia tak cakap apa-apa lagi. Tapi kita mungkin sambung sikit lah kadang kalau tergantung lah. Kalau kita sempat nak say bye-bye, kita say bye-bye. Okay. Ni sebenarnya yang ini live ni live you ke live I? Okay, I ni kan pembelak. Sama Together. Orang boleh tengok dekat I punya juga ke? Kalau betul, orang boleh tengok dekat Miss punya juga. I see. Lepas tu sebab hari tu ada orang suruh saya post dekat IG Store, IG TV Lepas tu kan IG sibuk IGTV. I lupa nak buat. So I don't know how to save.
So I'm like, okay. So today I was told, please save. So I don't know. Maybe after this, how do I save? Nanti you text saya how to save. So Annie, okay, kalau Annie yang buat live dulu, and then Miss masuk, Annie yang boleh save live tu. I see. Tapi orang akan tengok live ni dekat Miss punya pun boleh. Macam mana tu? Kira macam kalau orang tengok live ni dekat sekarang ni orang tengah tengok live ni, orang boleh tengok lah dekat IG Miss juga and IG Annie juga. Tapi kalau untuk save supaya orang boleh tengok esok, hanya dekat live Annie sebab Annie yang start dulu. I see. Okay, faham? So I cannot save lah. Macam tu. Okay. Ya. Yeah. So kalau korang nak tengok balik, nak refresh balik, korang tengok dekat IG Annie. Baik. Okay. Kata okey tak? Saya tambah lagi satu soalan, dua soalan. Boleh? Okay. Macam mana kita nak elakkan nyanyi pitchy? Sumbang lah, senang cerita. Putus. Apa soalan dia? Macam mana kita nak elakkan nyanyi pitchy? Sumbang-sumbang Sumbang-sumbang. Sumbang-sumbang. Okay. Itu biasalah manusia nyanyi sumbang Sekejap, sikit. Sekejap, tadi ada Abang Zamil Idris, dia bagi soalan banyak kali. Kita tak sempat nak baca tadi. Saya ada nampak kalau nyanyi dekat aircon, saya tak nampak. Boleh tak dia ulang balik komen dia tu? Saya tak boleh baca lah. Nanti ulang balik Abang Zamil, saya cuba baca balik. Okay. Apa tadi tu? Okay guys. Macam mana nak elak kalau tak nak nyanyi pitchy? Okay. So, masalah menyanyi sumbang lah Okay. Orang perkataan mudah dalam bahasa Melayu ialah sumbang. Dalam bahasa muzik, kita perlu lebih spesifik. Kita akan cakap, you menyanyi sharp. Maknanya, you menyanyi lebih daripada not yang sepatutnya. Atau you nyanyi flat. You nyanyi kurang daripada not yang sepatutnya. Ya? Okay, so itu adalah yang lebih apa orang panggil, spesifik lah, yang lebih muzik lah bila kita nak cakap sumbang tu. Tapi kadang-kadang for some people it's difficult for them to, kadang-kadang lah bila saya dengar dalam komen-komen judges pun kadang-kadang, you nyanyi flat lah, tapi sebenarnya penyanyi tu nyanyi sharp, tapi dia kata orang tu nyanyi flat. So lain kali sebut sumbang je lah. So, supaya tak salah dia punya tu. Okay. Tapi kalau you faham betul-betul yang dia nyanyi tu ialah sharp atau flat, then you sebut. Tapi kalau you tak pasti sama ada dia nyanyi sharp or flat, then you just say you are not in tune. Ya, Sumbang. You are not nyanyi sumbang. Sebab kadang-kadang bila kita cakap macam tu, agak kelakar pula lah pada orang yang faham sama ada sharp atau flat tu. Okay, so going back to sharp or flat atau sumbang, salah satu sebab sebenarnya bukanlah sebab dia tidak mendengar. Okay, satunya ialah sebab dia tak boleh dengar lah. Okay, macam ada orang yang tak begitu teliti pendengarannya, atau tidak begitu awas, ataupun mungkin dia baru belajar nyanyi ke, dia tak dapat kenal pitch yang dia sepatutnya nyanyi. Itu adalah salah satu sebab lah. Tapi kalau kita nak pergi kepada yang lebih mendalam, katalah orang tu memang boleh nyanyi dan boleh dengar, salah satu sebab sebenarnya adalah lebih kepada teknikal. Teknik dia yang menyebabkan dia flat atau dia sharp sebenarnya. Bukanlah hanya sebab dia tak boleh dengar. Sebab kadang-kadang a lot of times it is because of the technique problem. Teknik. Yeah. So that one, misalnya maybe the vocal folds, dia punya pita suara tu terlalu ketat menyebabkan dia tak boleh sampai tu. Ya, bila dia ketat, jadi dia nak naik ke atas tu, ya, macam kita cakap tadi kan, cerita pasal head voice lah, belting lah. So bila dia belt, dia dah tutup macam ni. Jadi dia dah tak boleh nak naik atas dia. So dia dah tak sampai. Ataupun
maybe head voice, maybe it's not close enough ke, so it's breathy ke, dia tak support ke, dia tak sampai. So there are a lot of things so yang boleh menyebabkannya. Tapi dia berbau balik kepada masalahnya ialah teknik. Salah satu. Ya. Okay. Ni yang tadi Abang Zamil tu dia repeat question tadi banyak kali. Dia cakap pasal kalau kita nak nyanyi dekat aircon ke tempat-tempat sejuk, betul ke kita kena letak air dekat tepi supaya boleh absorb the udara aircon tu supaya tekak kita tak kering. Saya selalu buat kalau nak tidur je. Yeah. I have my humidifier now. Yeah. It's good to have humidifier sebab you want sebab aircon ni memang mengeringkan. Betul. Untuk pengetahuan anda lah, kalau opera singer if they come over, kita kat Malaysia ni kita dah biasa kan kalau duduk dalam bangunan mesti aircon, betul kan? Kalau tak ada aircon mesti macam panas. But for your information, when opera singers when they come to sing in Malaysia, dia akan suruh tutup aircon. You berpanas, you sebagai penonton you berpanas, itu you punya pasal. Dia nak pastikan dia boleh nyanyi dengan mudah. Dia tak nak suara dia tekak, dia kering. So they will ask air conditioning to be switched off. Sebab especially opera singers kan dia memerlukan specific way of singing. Ya, kalau you tak betul-betul you tak boleh nyanyi lah opera ni, nak cakap mudahnya begitulah ya. Kerana when they sing there's no microphone. So for example if you go to MPO, you ada orkestra yang sebesar 100 orang, 60 to 100 orchestra players playing and one singer, and that one singer nyanyi no microphone. So dia perlu gunakan the whole body to sing. Not just the vocal folds saja yang menyanyi. So all this air conditioning tidak membantu dirinya untuk menyanyi. That's why they will say switch off the aircon. So then they can sing better. So sebab kalau you pergi luar negara, dia orang tak pakai aircon ni, you know. So tapi that's the thing lah, macam kita kalau pergi sana nak menyanyi, like when I perform there, oh my god, it was so cold. Dia orang tak pakai masa tu, kebetulannya autumn masa saya buat persembahan tu, so memang sejuk, dia punya udara tu sejuk, kita dah tak boleh nyanyi. So you know, we are so used to kita punya situasi di sini. Bila kita pergi ke negara lain, kita rasa macam susahnya nak nyanyi. So kadang-kadang itu mengganggu jugalah ya, sebab kita tak biasa dengan keadaan tu. Macam sports people lah kan. Sebab tu kadang-kadang bila diorang nak, macam sportsman kan, diorang nak pergi bertanding di negara sejuk, so diorang punya latihan pun kat negara sejuk supaya diorang get used to the condition kan, macam weather, the condition. So I would say if it would be good for you to have you punya humidifier. Apa orang panggil humidifier, apa ionizer, apa benda lagi. But that Yang ini tu humidifier lah. So that helps definitely. Okay, tu Hel Husaini cakap Beyonce nyanyi depan kipas tak kering ke tekak dia, Datuk? Ya, betul, can be kering. Beyonce is I'm in awe with Beyonce. She's a wonderful She's singer. a machine. Yeah, she is like a machine, right? Dengan badan dia, dengan menyanyi, dengan menari, dengan kipas lah, dengan kasut tinggi dia. Like she is like a machine, you know. So that, and for everybody's information, that is not one year training. No, that's a whole life training, you know. You know, so that's what it takes, a whole life. And you do not know what sacrifices that she does to make sure that she has that stamina, she has that voice. True. Because being a singer, you have to do a lot of sacrifice. Orang tak perasan tu, orang selalu ingat jadi penyanyi ni
Glamour je kan, best fun, banyak duit. Yelah banyak duit. Tak ada duit dah. Ni banyak duit nanti belanja Okay. PKP tak ada duit dah ni. So itu so it is training. It is a lot of training. It's a lot of sacrifice. You punya lifestyle, you punya cara makan, you punya the way how often you need to exercise, you know. That's a lot of sacrifice. Your practice time, a lot of things, yeah. So everybody just think that singing is, everybody wants to become a singer because they think it's easy. So sebab tu kan bila kita pergi university kan, bila kita interview budak, oh kenapa you ambil music? Oh sebab tu itu yang last choice saya, itu yang so you know, like you ingat jadi musician ni senang. So itu yang kadang-kadang rasa macam you know, don't think that our job is easy. No, this is not an easy job. Soalan ni tadi apa? Okay. Soalan Betul tadi tu. apa? Betul. Soalan pasal tekak kering Beyonce. Tapi Beyonce. betul apa yang Miss cakap tu betul. Apa yang anda lihat di TV itu tidak seindah apa yang dilakukan aktiviti di luar itu untuk mendapatkan hasil apa yang anda tengok, hiburan-hiburan yang anda tengok selama ni, apa yang disajikan, kalau senang cerita kita cakap kat Malaysia lah, apa yang disajikan oleh penyanyi-penyanyi, banyak masa yang mereka korbankan untuk mendapatkan persembahan sebegitu. Macam itulah. And okay, ada soalan ni, dia tanya pasal vocal fry. Vocal fry, yeah. Vocal fry is the lowest register where you go. Bunyi dia, why it's called fry? Because bunyi dia macam menggoreng. Kan bawah tu ya. It's a way. Boleh ni ke? Ada paralysis ke? Boleh merosakkan vocal cord ke apa? Ada apa-apa kesan tak? Paralysis. Well, no. I don't know. I don't want to say something that I do not know. I wouldn't say that it can cause paralysis. But it is dia di bahagian nada-nada yang terendah, ya, yang you boleh sampai. Okay. So dan sebenarnya dia berlaku kerana you punya vocal folds itu is not even in a stretch position. Dia longgar. Sebab tu dia boleh hasilkan bunyi macam tu. Ya, faham. So adakah dia berguna untuk seorang penyanyi? I don't know. Jarang tak pernah pakai. You don't even want to sound like that, right, when you're singing. So it's a way to extend your range. You can say, oh, I can reach that note. Yeah, but dalam nyanyian, maybe you won't use it. You know what I mean, right? Faham. Okay. Kita boleh continue lagi ke? Miss okay? Miss masih okay? Okay. Miss masih okay? Masih okay? I'm okay. Alright. Ada orang suruh komen tau. Ada orang suruh Miss komen ataupun bagi reaction tentang penyanyi nama dia Dimash. Dimash kan? Dimash kan? Dimash ke Dimash? Apa pendapat Miss tentang nyanyian dia? Apa saya fikirkan? Because I think semua orang is in awe with his range. Betul? True. Kita sangat impressed dengan dia punya range. Definitely his range is really big because he uses I don't know, he could be a baritone, sebab he goes really low. But he is smart in utilizing his head voice, his falsetto, his whistle. So he stretches dia punya range. So that's why dia punya range boleh begitu besar sekali.
Yeah. So yeah, I would. I'm not surprised why people are taken by him because of his range. Definitely, it's amazing what some people can really do. You know, it's like it's not easy how you control those muscles. Yeah, definitely, not easy. True. He's a good singer lah kan, of Yeah. course, obviously. Yeah. But then, secara not just because of his range that he's a good singer. He can sing well, definitely. Yeah. yeah, true. Ya, sebab ini pun suka sangat tengok video-video dia. Kita akan tengah-tengah sebab dia lelaki kan. And then apa yang dia buat tu kadang-kadang kita tak mengejutkan lah. Macam bila kita tengok macam wow, dia boleh buat lagi pergi tinggi. Sebab lelaki jarang lah kita tengok ada cara nyanyian yang sebegitu. So Dimash ni one of a kind lah, boleh dikatakan. Tapi itu boleh kenapa Mi cakap dia baritone bukan counter tenor? So ini kadang-kadang ada kekeliruan sikit dekat situ. Right. It's not that I'm saying he's a baritone, because when you hear he goes very low, yeah. I don't know. I tengok. I taklah tengok semua dia punya video kan. Yeah. Sebab tak adalah pula I nak duk menganalyze dia punya suara dia. Range dia apa ke. I'm just saya menyebut secara sekali lalu. Ya, kerana bila saya dengar dia punya range dia, because actually it's not right for me to just say that he's a baritone. I am saying that he has that quality, that baritone quality. Okay. When he goes low, you know, because of course he uses his head voice and his falsetto, and he sings on that range too. So, like a counter tenor. So, would I call him a counter tenor? Would I call him a baritone? I don't know. I don't. Yeah. Seriously, he's a pop singer. I don't need to label him what he is. Yeah. Seriously, I don't need to. So, it's just that, he has that baritone quality to his voice. And when I hear his singing on his lower range, it's really rich. Bunyinya mewah kan, yang bawah tu besar, mewah, Yeah. heavy. Yeah, so I'm just thinking that could be his original voice character, like Freddie Mercury. Freddie Mercury ada research yang mengatakan dia sebenarnya adalah seorang baritone. Yeah. Okay. So, but he sings like a tenor, doesn't he? So, yeah. Betul? So, but yelah, kita cerita pasal pop singer, so tak perlu pun nak label ni. It's not. Labelkan. Bateri habis? Okay. Silakan. Korang okey ke ni? Korang okey tak? Dah pukul berapa dah? Tak, pelik. Kenapa live ni tak berhenti Selalunya 1 hour dia dah berhenti tau. Dia campur kot. Saya punya 1 jam, dia hanya 1 jam. Saya tak pernah terfikir benda tu. Miss terfikir. Dia campur 2 hours mah. Datuk, ni ada orang tanya, apa pendapat Datuk kalau lelaki nyanyi kepit? Saya tak tahu lah kepit dia tu kepit apa. Tapi saya tak tahu apa maksud dia orang dengan kepit. Kepit apa? Tak tahu. Apa yang dia orang kepit, I pun tak tahu. Tapi mungkin mungkin maksud dia yang nyanyi macam adik-adik tu lah, ya? Yang bunyi yang Adik-adik. apa Okay. nak cakap, susah. Janganlah you all kecil-kecil hati ke apa ke.
kepit macam mana? Kepit apa? Kepit falsetto korang ke? Kepit yang macam tu ke? Kan? Dia kena ada definition. So apa pendapatnya? Apa pendapat Miss? Apa yang nak diberikan pendapat. Kalau mereka suka untuk nyanyi begitu, nyanyilah begitu. Ya. But just don't overuse it. Don't overuse the falsetto. I don't know. I will have to check whether it's gonna do anything to your voice. Because taklah terfikir pula saya nak fikirkan pasal suara kepit ni. So, mungkin saya akan do some reading about suara kepit ni. Kalau kita ada live lagi, kita cerita pasal suara kepit ni. Ada live lagi, kita akan cakap lagi pasal kepit-kepit Ramai betul tertarik. Banyak juga ni dapat soalan macam mana kalau lelaki nyanyi kepit okey ke tak ke. Okey, kalau dia subjektif lah kan kalau dengar dari sudut. Kalau dia healthy tak okay. Because there are many countertenors and they are singing the right way. There are diorang tidak abuse their vocal folds, so they can keep singing using the falsetto, but it's reinforced falsetto, so it's strong and it's not breathy. Dan falsetto ni satu dia punya kekurangan. Okay, kita cakap pasal falsetto yang quality yang breathy, yang weak ni bukan cerita pasal falsetto orang lelaki nyanyi macam suara perempuan tu So dia punya kekurangan ialah dia lemah. Dia susah nak dipelbagaikan. Bunyi dia lemah, kita nak melenggukkan dia pun susah. So if it is not reinforced, it's not you don't make it strong, then it's not going to last you lah. Betul ke penyanyi lelaki banyak juga nyanyi sengau? Sengau. Oh, ni cerita sengau pula. Okay. Banyak. Pun ada juga soalan tu. Banyak lelaki penyanyi sengau? Dalam dunia ni ke atau di Malaysia? Dekat Malaysia. Penyanyi di Malaysia ni, kalau Datuk dengar, ramai ke yang kita boleh dengar penyanyi lelaki bersuara sengau? I think the masalah utama dia datang daripada kita punya pemahaman bahawa a lot of people think that nasal tone tu, dia selalu cakap nasal tone, itu masalah dia. Nasal tone tu, you are so natural, you got very good nasal tone. So bila you cakap nasal tone tu yang maksud dia sengau. So kalau you cakap resonance, nasal resonance, dan you bercerita pasal gemaan di bahagian sini. So sebab nasal dengung. resonance. Gema tu. Gema kita nak. Kita tak nak sengau tu nasal tone tu. Tone itu yang nasal. Dan tone itu yang sengau. So kita tak nak. Itu mungkin masalahnya sebab dia orang fikir bila kita nak naik atas, memang betul bila kita nyanyi dekat sini dia jadi mudah. So bila kita nyanyi dia jadi senang sebab dia dekat sini. Sensasi. Tadi ada sebut sensasi kan. So that sensation is there. So dia jadi senang. So that's why we need to keep it there. Tapi kita tak nak dia bunyi sengau. Kita tak nak kita nak macam witch. So dia ada beza kan. So itu tak check you sengau ke tak, you tutup hidung you total tutup dengan sepenuhnya, dan kecuali bila you sebut konsonan-konsonan N, M, N, G, itu semua adalah konsonan-konsonan sengau, bahasa Melayu tak ada nasal vowel. French ada nasal vowel, right? Melayu tak ada. So vowel A, E, I, O, U, E, O takkan sengau. B, D, C, K, L, itu semua takkan sengau. So kalau you go takkan sengau. Tapi kalau
Bila M definitely suara saya akan berubah, tapi yang lain-lain tak akan berbeza. So bila dia akan berubah bunyi. Ya. So Betul. so kalau you nak cakap sengau ke tak? Tutup je lagi. Ku bersuara, kan? Lain. Sengau. Yes. So you just check kata lain nyanyi ku bersuara, ku bersuara, ku bersuara, ku bersuara, ku bersuara, ku bersuara, si tak ada beza pun. Ku bersuara, ku bersuara, ku bersuara, ku bersuara. Faham. So if you itu adalah salah satu cara termudah nak check you sengau ke tak. Tapi kita boleh je ubah kan? Kita boleh je ubah kita punya kesengauan tu. Tu yang orang kata apa naikkan soft palate tu. Adakah itu betul? Mana? Tak faham. Kita boleh je daripada kalau kita dah sentiasa menyanyi sengau-sengau, kita boleh je ubah menjadi tidak sengau kan? Orang kata kadang-kadang kena naikkan soft palate lah apalah. Betul ke macam tu? Betul. Kerana bila you sengau, sebenarnya salah satu sebab dia ialah you punya langit-langit lembut terlalu rendah. Ya, kalau you nak check buat exercise, you nyanyi A je. You nyanyi A, you bahagian langit lembut tu ialah belakang. Ya, kat belakang. Langit ni langit-langit kan? Yang lembut tu. Sampai langit tu, yang belakang tu yang lembut tu ya. So Soft palate. Soft palate. So yang itu yang dia akan rasa bahagian soft palate you rendah. Bila you nyanyi sengau, maknanya soft palate you, langit-langit lembut you terlalu rendah. You should be raised slightly. It should not be kita should not be too high. Sebab bila too high dia akan bunyi macam ni. Bila dia too high, betul. Too low dia akan bunyi macam ni. So it should be in a very raised position but not too high and definitely not. Okey. Tapi kalau mereka menyanyi menggunakan konsonan yang sengau tu, sebenarnya konsonan tu hanyalah membantu kita untuk menyebut perkataan saja kan. Jadi konsonan apa pun yang kita sebut itu tidak boleh define kita sebagai itu tidak boleh membuatkan kita menjadi sengau sebenarnya kan. Tak. Konsonan itu adalah consonants are stoppage ya. Ada partial full. Ya, so dia adalah satu halangan. Kiranya vowel tu adalah perumpamaan. Macam satu ruang yang kosong yang tak ada dinding-dinding, itu adalah vowel. So itu macam satu bangunan yang tak ada dinding. Kosong je, itu vowel. Tapi bila you letak dinding itu adalah consonant. So mati dah bunyi dia sebab dia dinding. Yes. Halangan. Yes. Mati dah bunyi saya. Ya, kerana ada dinding. So when you sing on vowels, you don't sing on consonant. So when you sing bersuara, you don't sing ku bersuara, you don't sing right? So constantly touch je. But you sing on bersuara. So you only sing on vowels. The consonants are there to make up words. Untuk jadikan perkataan-perkataan yang membentuk ayat supaya orang faham apa yang you cakap. But as a singer, you are actually singing on the vowels. Yes. Ulas Ernie, saya dah berapa banyak kali terima soalan ini. Tolong ulas soalan apa? Ernie tidak menang AJL. Cuba Ernie cerita sikit. Masya Allah. Datuk saya tak boleh cerita. Alah, saya nak cakap Datuk kita tak ada rezeki je lah. Itu je lah yang saya boleh cakap. Takkan saya nak cakap kalau dari sudut kita memerhati satu persatu.
bukan tempat saya untuk memerhati sebab saya adalah salah seorang contestant masa AJL tu. So, Datuk dah jawab. Datuk tak payah jawab pun tak apa. Okay, my answer is simple. Yang duduk di meja juri ada usually sebagai juri there would be minimum 3 sampailah 10 orang, right? So kita tak tahu, kita juri ni kita tak tahu orang sebelah ni kasih markah berapa, ya? Ya. Dan mereka masing-masing ada telinga masing-masing. Mereka masing-masing ada persepsi masing-masing. Apa yang bagus pada mereka. There is no guideline for them to, because they are all different. Everybody has got a different background. Faham kan? Backgroundnya lain. Ya. Sebagai pemuzik, sebagai penyanyi, sebagai arranger, sebagai they are all different. They are not all singers, they are not all musicians, they are not all even if they are singers, some are learned, some are not, some are, everybody has got a different background. Bila dia ada different background, dia ada different persepsi. Cara dia menilai berbeza. Jadi saya, even if I was there as a jury, right? Saya sebagai juri kan, tapi tak jadi. So if I was a jury, kalau Ernie kalah, what can I say? Saya hanya salah seorang daripada juri. Sebab Juri, markah betul. saya tinggi, tapi markah orang lain semua rendah. What can I do? Oh, mungkin markah saya rendah, markah orang lain tinggi. Sebab kita menilai cara penilaian kita lain. Ya, so True. it's very difficult. Everybody is different. Those who, I'm not talking just about that night. I'm talking in general about all competitions. Yeah. So, but like I said lah, lepas competition itu kan saya text Ernie kan. So I told you that nobody can take away the fact that you did so well that night. You sang very well, Aww. right? So Malu. So pada saya yang penting ialah you have done your best. You did the very best. You feel good about your performance, and when you look at it, you look back at it, you know it was a really good performance. That's all. And everybody's like, why Ernie tak menang? Why Ernie tak menang? Oh, that's good enough for you, Ernie. For me, that's good enough. Ya, true. Ya, thank you Datuk. So korang dah faham kan? Komennya begitulah. Masing-masing ada kepakaran di dalam bidang masing-masing, dan kita pun tak tahu apa yang mereka mahukan sebab masing-masing pun ada preference. Kita telinga masing-masing ni kita tak dengar satu benda yang sama kan. Ada orang suka macam ni, ada orang suka macam tu. So kalau pada saya I am okay. Even masa malam tu pun saya okay dan saya happy with the result, because apa yang saya tahu adalah penerimaan orang terhadap saya itu best lah. Orang banyak appreciate the performance. Kita dah penat buat kan, susun satu-satu, itu best sangat sebab diorang appreciate performance tu. So itu pun dah cukup baik dah. Cuma my advice in general, right? As singers, as musicians, jangan terlalu sebab saya rasa semua orang sangat, they are always taken by satu, tinggi, jadi tinggi. Dua, frills, all this running notes and all that. Not necessarily all that. Remember, we are telling a story, especially in competition. We want to show off what we can do, definitely, right? Kita nak tunjuk, kita boleh nyanyi tinggi, kita boleh nyanyi rendah, kita boleh sustain note, kita boleh buat banyak benda, kita nak tunjuk itu. Tapi jangan lupa, bila kita menyanyi, kita masih perlu sampaikan satu cerita. Dan cerita itu, dan bila kita bercerita tu, kita kena pastikan apa yang kita sampaikan itu kena dengan cerita dalam. Ya, That's very faham.
Ya, true. Okay, korang masih okay? Datuk okay tak? Saya okey. Ke- Kita ke- last question. Last question lah kan? Okay, last question. Okay, macam tadi Datuk pesan kan, kita jangan fokus pada tinggi atau rendah, tetapi ini soalan personal Ernie lah. Sebab Ernie banyak dapat feedback daripada public yang banyak mendengar. Thank you sebab korang semua sudi dengar nyanyian-nyanyian Ernie. And then ada juga yang mengatakan sebab kadang-kadang satu lagi trend dalam Malaysia ni, kalau someone dah nyanyi begitu, jadi yang penyanyi yang lain kalau buat benda lain, benda itu adalah salah. Tetapi mereka lupa bahawa kita semua adalah individu yang berbeza. Ada orang penyanyinya style gitu nyanyi, macam saya nyanyi style gini, Hil Husaini nyanyi gitu. Jadi kita tak boleh samakan dan semua orang tak boleh buat benda yang sama. Dan kalau macam tu kita dah produce 3 artis yang sama. Tapi ini nak tanya pendapat Miss lah, Datuk Syafinas, tentang masyarakat yang sedikit skeptikal macam tu ayat dia kan, tentang penggunaan teknik di dalam nyanyian. Ada yang kata Ernie terlalu teknikal, ataupun ada mungkin yang mengatakan mungkin Ernie kena banyak pakai chest voice daripada hit voice. Itu berbalik kepada penjelasan Datuk yang awal tadi tu, yang pasal hit voice apa semua tu kan. Because apa yang Ernie cuba nak beri tahu anda, ataupun apa yang Ernie dah belajar dengan Datuk adalah Ernie cuba menyanyi secara sihat, secara healthy. Tetapi bagaimana kita nak ubah persepsi masyarakat juga, dan juga bukan masyarakat je lah, kawan-kawan kita dalam industri ni, supaya mereka juga ada inisiatif untuk menyanyi secara sihat, dan kesedaran mereka supaya pentingnya tahu untuk menyanyi secara sihat supaya mereka boleh pakai voice mereka lebih lama. Kesedaran macam mana kita nak beri kesedaran? Cari kesedaran ialah melalui artis-artis sendirilah. Artis sendirilah yang perlu especially the young ones like you, sebab you lah yang akan continue, right? You will continue, and then new ones will come and continue. So kesedaran tu kena datang daripada penyanyi. Bila penyanyi, sebab orang yang mendengar muzik ini, dia akan suka kepada bunyi-bunyi yang dia dah biasa dengar. Dia dibesarkan dengan bunyi macam tu. So dia sukalah bunyi macam tu. So kesedaran itu harus datang daripada penyanyi-penyanyi sendiri. So dia dari situ pendengar akan di telinga dia orang akan terima, oh, this is beautiful singing, lama-lama dia akan faham, oh, this is beautiful singing. So misalnya kalau you ingat zaman dulu, zaman Saloma, you dengar orang zaman dulu menyanyi, dia use head voice, and then after that, so bunyi itu berkembang kan, because then after that they want more of a different kind of sound, they want more rockish sound, more edgy sound. That's why it becomes more, throaty sound. It becomes more belty. So it moves like that. So we as a learned singer, we as singers, kita yang perlu beri kesedaran itu kepada mereka. Kita yang perlu beri kesedaran kepada pendengar yang bahawa you need to keep your voice until you die. You must sing healthy. So itu tugas kita lah, and like I said, especially yang muda-muda ni, and I'm happy, I'm pretty happy that budak-budak muda sekarang ni ada kesedaran untuk belajar. That's the first step. That's the first step. Walaupun maybe tak adalah sampai sampai operatic singing ke, at that level, but at least everybody ada kesedaran untuk memperbaiki diri masing-masing. So kesedaran tu yang penting. I seriously think it should start from us, so we educate our listeners. Hopefully we have more young singers like you, even yang
keluar daripada YouTube ni semua. Learn. Keep learning. Find a teacher. Bila you ada begitu ramai followers, then it's time for you to show them that's your power. Your power is to help shape the industry. Make sure that it's moving towards the right direction. So you have to become smart. You have to learn. Okay. Bila kita yang belajar serta-merta, kita memberitahu juga kepada pendengar, oh macam gini. Dan dari situlah, bila bermula dari diri kita, dari situlah segalanya berubah kan. So insyaAllah lah, thank you kepada Datuk Syafina sebab sebenarnya kalau korang ramai juga yang tanya siapa Cikgu Eni, Datuk Syafina lah Cikgu Eni belanjar dengan Datuk dulu masa kat UiTM, masa degree, dan Alhamdulillah selepas tu habis degree pun sambung sikit-sikit walaupun selalu ponteng-ponteng kelas. But thank you disebabkan Datuk lah Eni jumpa suara ataupun apa yang Eni nak Eni jumpa something, suara Eni sampailah sekarang Eni guna apa yang Datuk bagi. Thank you so much. Dan thank you kepada semua yang tengok live ni sebenarnya sebab banyak gila orang yang bertanya. Tak sangka ramai yang minat betul nak tahu tentang vokal ni. So insyaAllah kalau ada rezeki nanti kita buat second punya live show. Right. Thank you so much, Amin, insyaAllah. Ernie invited me to do this. Yeah. For me, it's a really interesting thing sebab this is the third time I'm doing it, and saya belajar. This is something new. In internet, this technology is new for me, and I'm always learning. Untuk pengetahuan semua, saya sentiasa akan tag student saya, nak buat ni macam mana, especially about Instagram, YouTube ni semua memang saya akan tanya student saya. So the learning process is actually two ways, So I'm so happy to do this with you. Thank you so much, Ernie. Thank you so much to everybody who's watching. Again, thank you so much to everybody yang try challenge saya. Keep doing it. So many people did. Saya baru dapat Sarah Suhairi, Wani Terry, Suhairi, semua. Hel mana? Kan kenapa tak buat Hel? Misha Omar. Hel tak buat lagi tu. Thank you for being so sporting. Nanti kita buat lagi Okay. Alright, Datuk nanti create satu lagi challenge. We will try our best.